Hello, maayong adlaw, isip usa ka layaw ana ka karon din sa Don Salvador Benedicto nga naa sa nahimutang sa Negros Occidental. Mao kani siya ang gibansagan nga summer capital of Negros. So tambay-tambay lang ako diri, nagulat og unsay maayo nga mga ganap. Nya naabot og kalit si kuya. Nagbaligya og bingka og iya kong gipangutana. Pero busog pa man ko og ang last manggod nga nakapalit ko kay pagbiyahe na ko nahulog ra ang bingka, wala na ako napuslan. So ani lang ko diri nagtambay-tambay, pahangin, relax ning kaon na mao nangapi og ning pauli. So mao to, bye-bye.